la réputation, راكم ديروها لروحكم. Vous êtes en train d'envoyer des messages à des gens normaux اللي عايشين في بلاد نورمال، اللي عايشين في بلاد وين الناس يعرفوا الاحترام ومتربيين، وانتوما تبعتوا لهم هذوك السبال وتسبوا فيهم، ما تعرفوهم ما يعرفوكم. علاش راكم تسبوا فيهم؟ باسكو بعتوا لي باسكو بعتوا لي ان كور ولا عفسه. ما تحشموش مام الناس اللي ما تعرفوهمش، مام الناس لي زوروبيان مساكن ما عندهم ما يديروا بكم. وهاد شوفوا لي زيترونجي اللي راكم تبعتوا لهم لي ميساج وراكم تسبوا فيهم، هوموسيكسويل ولا ماشي هوموسيكسويل، المهم سكو هما لي زيترونجي ما يعرفوكمش ما سامعينش بكم، ونهار اللي يسمعوا بلي زالجيريان واش يشوفوا السبان ويبعثوا لي انا باسكو لي زابوني ديالي على بالهم بلي هضروا عليا، ويبعثوا لي كابتور ديكران. نقول لهم الله غالب وي عندي بزاف لي هايترز، يقول لي هذه راه كوميتي تاعك هذوما لي زالجيريان، نقول لهم وي شوك. دونك عبالكم واحد لا ريبوتاسيون راكم ديروا فيها، واحد لا ريبوتاسيون لهاد البلاد، واحد لا ريبوتاسيون لهاد الشعب، باسكو نتوما لا ماجوريتي فايحين. وشوفوا كيفاش تهضروا، والله سا مفيد لا بين باسكو لا ريبوتاسيون تاع بلادي ما يستاهلش، وكاين الناس اللي ما يستاهلوش، كاين الناس ما شاء الله مربيين، وميم سي ils sont pas d'accord مع واش نقول، ميم سي ما يحبونيش ils se désabonnent ومازالهم باحترام. كاين اللي بعثوا لي دي ميساج قالوا لي شيرين هاد الهضره ماشي نورمال، فوالا عليه ديزولي بصح انا جو مو ديزابون، مانيش رايحه نسبك، مانيش رايحه نسينياليك، بصح وشنو من نتبعكش صح. هادو الناس ما شاء الله. واحد اخرين ولا ماجوريتي راه وراكم بزاف وتطيحوا وتسبوا. شوفوا او دولا دو لا فيرتي تاعكم والخرا اللي في راسكم، شوفوا اسيو تخمو plus loin que ça. سيو تخمو لا ريبوتاسيون راكم ديروها لهاد البلاد. ديجا ماناش نسمعوا بكم في دي شوز بيان، ديجا كو لو موند انتيي راه يهضر على الجيري اوتون كاين الحراك كاع مسحتوه وكاع بزاف ولا فيه فاسي. دركا واش راهم يهضروا الناس على الجيري لي ديتوني دوبينيون، حتى واحد ما يهضر. فوالا شيرين بوتلا قاعدين تهضروا عليها كل يوم وتبارطاجيو فيها اون ستوري وتبارطاجيو فيها في لي بوست وتبارطاجيو فيها بيناتكم وتشجعوا في روحتكم ايا ديزابوني وايا نسينياليو. وكاين عباد راهم في الحبس à cause de leurs opinions politiques. وما قودكم تسمى معليش هادو ما نهضروش عليهم، ما تهضروش عليهم، هادو سي با امبورطون سي سا. بريفيرو شيرين بوتلا اللي شجعت اون امي عيل اللي وي داكور elle parle de LGBT داكور، ومن بعد حياتكم كيفاش راح تبدل؟ ما راحش تبدل حياتكم. بصح هادو لي ديتني بوليتيك اللي راهم يسيو يبدلوا الجيري، اللي راهم يهضروا على واش ما راهوش نورمال في الجيري، هادوك ما عندكم ما ديروا بهم. هادوك معليش تخلوهم هكا في الحبس alors qu'ils ont rien fait, tout ce qu'ils ont c'est une opinion. ومعليش ça vous dérange pas تسمى معليش. هذيك أميرة بوراوي en 24 heures داروا لها son procès normal، راهي في الحبس. pourquoi parce qu'elle est pas d'accord، parce que خرجت برا، parce que دارت وهي elle était parmi les premiers à être في الحراك. وي وشنو هضرت على الاسلام je sais pas quoi. vous vous rendez compte à quel point vous êtes مبحرين في راسكم. تسمى نتوما واحد العبد يخرج معاكم تو لي فوندردي والحراك وميليتانت ولا ان بارتي وتسي تبدل كلش en الجيري، نتوما واش قاعدين نو مي على بارلي ما هضرتش مليح على الدين الاسلام. خالد دغارني رمضان كونفينمون كاع وحده هكا اون بريزون، نتوما سا فو ديرونج با. علاش؟ باسكو جورناليست يهضر على الحراك ويهضر على الغوفرنمون ويهضر وعنده دي ريلاسيون على لترونجي في الحبس، نتوما سا فو ديرونج با. نتوما واش فوز ديرونجاتكم شيرين بوتلا. Alors, je vous explique. Je te comprends, tu voulais exprimer quelque chose, mais la façon dont tu l'as exprimé, c'est pas la bonne façon. Il n'y a pas de bonne façon. La meilleure façon d'exprimer, c'est de dire les choses comme elles sont. D'accord? Je soutiens ce que je veux. Les gens, c'est des cons, c'est des cons. Qu'est-ce que je vais dire quand les gens, ils sont cons? Qu'est-ce que je vais dire? Ils sont cons. Chauffez. Regarde ce qui se passe dans ton pays. Arrêtez. Et on vient me faire chier moi. C'est-à-dire qu'il y a 2000 commentaires d'insultes, mais on vient me voir moi parce que j'ai dit Hamar. Oh quand même chérie ما تحشميش تسبي في الناس. شوفي دي كابتشر ديكران يعني تاع السبان، واحد
Tafla, elle vient d'envoyer un commentaire parce qu'elle m'a mis un message de soutien. Un mec lui a envoyé son sgeg. Est-ce que c'est normal? C'est normal. ويقول لك الدين والاسلام. وشنو الدين والاسلام؟ تعرفوا انت الدين والاسلام؟ تعرفوا سمعت بها على بالك شنو هذه؟ واحد واش قال لك؟ je viens de lire un commentaire. قال له parce qu'il y a une meuf qui lui a répondu en disant tu parles de din, mais est-ce que tu penses que c'est comme ça qu'on exprime une idée avec ce ben est juste à côté de din. قالها إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان هنا لو كان هو تاني سبها. هذه هضره هذه دركا. هذا البنادم نورمال وجايتكم نورمال والناس كاع يشجعوا فيه ولي لايكي والكومنتير ديالو. لا honte على بالكم vous êtes une honte. تحشمونا هكا في الخارج. تحشمونا حنايا رانا هنا. moi je travaille pour moi. أنا حابة j'avance dans ma vie professionnelle à moi, ça ne regarde que moi. واش نخمم واش نهضر أنا en tant que Chirine Boutella. أنا كنهضر ماشي كاع en tant que l'Algérie ou représentante de l'Algérie. لا chacun se représente lui-même. بصح نتوما كديروا لي كومونتير والناس يشوفوا لا كومونيتي ديالي هذه اللي غير تسب وتطيح وكاع يشوفوا يقولوا لي بصح c'est ça. Oui, c'est ça les gens qui me suivent. Ah ouais, d'accord. Les Algériens, ils sont chauds, hein. Mais pas en mode ils sont chauds, ouais, c'est les meilleurs. En mode, sur la préhistoire, pour les gens là en France, les chauffeurs comme Tahado qui font pour vous, vous êtes un pays, tu m'appelles, mais elles comme flan 1000. Ou je crois que comme normal ou ma dérange comme tout comme les animaux sauvages. Les animaux sauvages عايشين في la jungle. ما حبيتوش تطوروا ما حبيتوش تسيفيليز انت هكذا ما تكونوا سيفيليزي شويه ما حبيتوش نتوما تحبوا يقولوا عليكم باللي جاهلين باللي حمير باللي ما تعرفوش تعيشوا بيناتكم باللي حسادين بيناتكم تحبوا هاد لا ريبوتاسيون في الخارج والناس كاع هكا يهضروا عليكم والناس كاع يهضروا هكا عليكم هنايا وكتشوفوا واش راهو صاري en Algérie on peut rien dire de bien. ومام انا كنحب شغل بلادي tu vois واش نقول لهم non mais l'Algérie c'est un pays magnifique il faut aller dans le sud. علاش il faut aller dans le sud parce que dans le sud البنادم اللي كاينين البنادم خاطيهم ما عندهمش انترنت ما عندهمش ils sont bien entre eux ils sont bien élevés c'est des êtres humains magnifiques où il y a pas beaucoup de civilisation dans le désert. C'est ma troupe le sable. Voilà pourquoi il faut y aller là-bas, parce que comme ça ils vous rencontrent pas. Parce que comme ça ils n'ont pas l'occasion de vous voir en vrai ou ils chauffent comme ou ils chauffent qui fait des lignes ou qui fait payhin ou qui fait les ou qui fait ماشي شابين وقاعدين برا هكا وتسبوا. Moi je leur dis il faut aller dans le sud, on a des montagnes incroyables, on a des plages incroyables. بصح نقول لهم بصح les plages وشنو il faut connaître des gens parce que il faut aller dans des plages sur le privé. علاش parce que كيما قالت إحسان récemment parce que مستخين les plages كاع فايحين الطفله ما تقدرش تعوم نورمالمون ما تلبسني مايو دباني والو. voyez c'est ça la réputation qu'on a de l'Algérie. donc même moi je peux pas défendre parce que انا نتخبى باش نروح نعوم انا ما نخرجش قاعده غير في الطوموبيل je marche pas dehors. علاش parce que على بالي بداو كيسبوني ويعيشوا فيا ترافير ويقولوا لي هادي وهادي وهادي. Voilà la réputation que vous avez à l'étranger. Et je crois que ça ne vous dérange pas. Et vous continuez à tout faire pour qu'on parle mal de vous, pour donner une mauvaise image de vous, même aux Algériens comme vous. Quand même, c'est grave, Yannès. Très, très grave, Yannès. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte de, au-delà de votre débilité, de votre fierté, vous vous rendez pas compte de l'image que vous véhiculez au monde. Je vous jure, c'est la honte. Vous êtes une honte. Les étrangers, les commentaires, des captures. Sur l'écran, t'imaginez les Algériens. Je trouve la réputation, un pays, une nationalité qui aime, tu m'as raconté ce truc. Ah, mais je suis Anna. انا كي نهضر الناس على بالهم بنادم يقول لي وي لي زالجيريان صافي دير لي زالجيريان يخمو كيفك ما عندهم ما يديروا بيا. انا je me représente moi en tant que personne et jamais je dis وهادي ou regardez je m'associe à qui que ce soit d'autre que moi-même. بصح نتوما
vu que vous êtes beaucoup, Allah yabarak, vous êtes beaucoup, Allah yabarak, avec vos messages, vos commentaires de haine, ou au-delà du côté, moi je n'ai rien à voir avec LGBT ou la hadik ça, et le sujet hadik il est clos. Encore une fois, c'est la vie d'Yali. Ça, de façon générale, vous faites une réputation honteuse à l'Algérie et aux Algériens. صح n'aime pas les gens que tu veux دبر راسك ما تحبش الناس معليش بصح علاش تروح تسب الناس ما تعرفهمش سبني انا معليش اون بريفي سبني انا بصح علاش تسب لي الناس اللي نخدم معاهم تسمى ما فهمتوش باللي سي ان كونت بروفيسيونيل هذا سي ان كونت بروفيسيونيل تسمى كاين دي مارك كاين دي فوالا دي جون الله يبارك كي سون لا وتبعتوا لهم وتسبوهم هذيك لا في اللي جي بارطاجي le podcast تاعها. C'est une française ou c'est une meuf vraiment intelligente, c'est une meuf qui a de l'influence, qui connaît du monde et tout. Vous lui envoyer des messages d'insultes. وش فرحانين بروحتكم وسبتها وقرات non باش راح تقول بعد les journalistes les acteurs les gens اللي ما عرفوش تقولون putain j'ai partagé un truc à Chirine les Algériens هاوليك واش بعثوا لي ايوا سي بارتي الناس قاعدو كيفون دير يا لطيف هاد لو بوبل هذا مسكين كاع راح فيها فوالا هذا واش ربحتو. Mon conseil pour toi, c'est d'arrêter d'insulter le peuple algérien. Je n'insulte pas le peuple algérien. Il m'insulte, oui. Et moi, c'est des réponses à tout ce que vous me dites comme conneries. Et oui, c'est très vrai tout ce que je dis. Moi, je n'insulte pas les mères. Moi, je n'insulte pas les pères. Je suis une personnalité publique. Je m'en fous, le sujet sensible, c'est pas mon problème. Chacun est de barrasso, chacun son problème. Moi, je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. En tout cas, insulter un peuple algérien, j'insulte pas le peuple algérien. J'insulte une catégorie qui m'insulte, une catégorie qui est débile, et c'est vrai. J'insulte pas Raka gratuitement comme eux, ils le font avec moi. Non, parce que moi, on m'a attaqué personnellement, donc je réponds. Normal. Donc, au lieu de me faire chier, moi et Sonia, va les faire chier eux. Parce que moi, je dis la vérité. Et moi, je me défends contre des attaques qui sont non fondées. Parce que j'ai eu un avis, parce que j'ai un point de vue sur quelque chose et qu'eux, ils sont pas d'accord. Alors, je mérite toutes les insultes du monde. Non, ma chère. Ça se passe pas comme ça dans le monde normal. Ça se passe pas comme ça. Je suis désolée, ce n'est pas normal. Chacun. C'est pas les Algériens qui disent ça, c'est notre religion. Mais je m'en fous. Et vous devriez vous en foutre aussi. D'accord, si c'est la religion. Alors c'est moi qui vais aller en enfer, c'est pas toi. Donc en quoi ça te dérange? C'est moi qui vais aller en enfer. C'est moi le problème. Alors laissez-moi dans ma merde. En quoi ça vous regarde? C'est même Thomas, vous êtes qui? Vous êtes les soldats de Dieu. Dieu bat comme Thomas, les idées religieuses. Non. Vous êtes personne, vous représentez personne à part vous-même. Vous n'êtes personne. Je dis ce que je veux, je pense ce que je veux. Vous pensez ce que vous voulez, c'est pas à moi de vous dire comment vous devez penser. Pensez ce que vous voulez. Mais c'est pas parce qu'ils pensent pas comme vous. Non. Et je m'en fous que ce soit les Algériens, pas les Algériens. La religion, pas la religion, c'est pas votre problème. Ce que moi je pense, ma religion, mes principes, mes pensées, ça ne vous regarde pas, c'est pas votre problème. Mais te faire mouche. ما دخلكمش فيا ما دخلكمش في حياتي ما دخلكمش في لي بونسي ديالي ما دخلكمش حياتي كيفاش درك نتوما دوك تجو بزاف شغل بزاف تقولوا لي ها ما تخميش هكا تخمي هكا وزعما تسبوني باش نفهم سيريوزمون وفي راسكم تسماوي دوك نروحو نسبوها باش هكا ما تزيدش تخمم هكا سي بير vous me donnez encore plus envie راني حابه كل يوم كي نوض الصباح في راسي j'ai envie de me dire vous savez quoi هادوك ندير لكم ان بتي درابو هكا شباب درابو قوس قزح كل يوم فكاره باش تفهموا نتوما باللي انا ما راحش نبدل رايي وباللي رايي انا وما دخلكمش دركا نتوما روحوا ترباو وروحوا تعلموا لا توليرانس وروحوا تعلموا تبلعوا فمكم بلع فمك كي كاين ناس شي ناس اللي ما عندهمش تخمم كيما تاعك اي بان زاب كوب ديزابون توا باغ مي بلع فمك
حتى واحد ما قال لك وي دافع على الاسلام ودافع على هادي ودافع، حتى واحد ما سقسك حتى حاجه. روح دبر راسك، روح تخدم، روح دير دراهم، روح وكل تي زونفون، روح وكل دبر